Let's go! Yads Casinilio Promotion proudly presents bakbakan sa Baybay Kambuang Dumanog Cebu. Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Cebu City Jason Jeffrey Jancal kontra sa Team Dumanog Nonil Butod Cordo. This bakbakan event is sponsored by Cecil Andred Bilio, organized by Council Joby Escorial and Dongkets under Yads Casinilio Promotion, the Queen of Volleyball Dayon. Tuara, Butod, pouring in. Added by Cordo. Side out, side out. Equally 0 pa, mo ni atong game 1 sa atong best of 3. Servisyo Jancal. Jancal, lumipad. Wah, grabe ang atake sa Team Cebu City, oy. Baka maglupad. Duha man ka bukon. Kwaknet. Servisyo Jancal para 2. 1-0 na. In favor of Team Cebu City sa atong game 1, ha? Jason answer by Cordo. Oh, stega. Ya, wag yun sa matong sagang ni Cordo, eh. 1-0 atong skora. Servisyo Cordo. Lah. Botod, pouring in. Gi. Nunil. Lah, tuara. Wala, heavy rainfall coming from Team Dumanog. Answer by Team Cebu City. Tuwag si Kambula. Ono igualis na, ono igualis. Ronda. Ono igualis sa ato skora, ono igualis. Bola sa Team Dumanog. Ronda. Nindot ning duha, ha, kay ang ato ang mga line up sa matag team ay dili ni kuana. Talagsaon na ning line up, ha. John Carl, Jason o Jeffrey kontra sa team na ni Nonil Butod og ni Cordo. Servisyo Cordo. Iguales 1, has. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jeffrey. Nunil. Overhead. Agay. Yay si John Carl. Ronda. Side out. Igualis 1 lang yapon. Servisyo Butod. John Carl. Nunil, sakto ras lapdos. Hubag ang lubot. Igos bakos ni Nunil. Grabe mula tigo ning Nunil, eh. Tangtang bulati. Servisyo Butod. 2-1 na. Nunil again. Wait. 3-1. Hoy, mo dapat ya. Ah, kita ro ba? 3-1. Servisyo Butod. John Carl to Cordo. John Carl sintro. Kuha kay Nonil. Nakabunal si Jason. Answered by Butod. Tora corner shot. Saud lang gyapon. Nonil. Lah. Tuara. Ilawom tani lang tira ni Jeffrey. Wait. 4 na. Lah. Nonil, inside kayo. Jeffrey attacking the defense of Team Dumanog. Bang! Butod! Firing! Down! Doon makikwarta. Out ball!
Servisyo Jason. Kini para dos sa Team Cebu City. Nonel. Overthrow. Point dos. 2-4 na words. Ronda. Servisyo Jason. Ronda. Butod. Jason. Namato na si Jason, no? Pictos. Tok mo ni Cordo. Butod. Wait. 4-3 na, 4-3. Jeffrey. Tok mo ni Cordo, perting lubuha, bunda ka John Carl. Giba si Butod. Iguales na, iguales. Iguales, kini para Labaw. Jeffrey, ang Nonil. Gitod. Nonil. Jason. Out ang tira. Servisyo Nonil. Tara, Jeffrey, lupad na. John Carl. Oh, butod. Kastigo ton. Cordo. Lo. Ginubatay na, binukbukay na. Out ball pagan civilian sa tiran Jason. Servisyo Nonel. John Carl Nonel. Milupad si Nonel, oh. Short ang tirang Cordo. Bola sa Team Cebu City. 4 Pilagos. 5-4 atong score. 5-4 bola sa Team Cebu City. John Carl. John Carl again. Okay, yeah. Iguales. Iguales atong score, iguales. Lah, Nonel again. Ginel. Cordo. Loh, kadiha. Kalita eh. Ala. Atake na kayo. Nagpauwa na ang Team Cebu City. John Carl. Botod. Nonel. Bang. Bantay. Likit. Ah, ngigu abot to na. Good. One shot, one kill. Ayaan mo yung sagit. Oh, servisyo Cordo. Botod, firing, answered by John Carl. Jason, pouring in. Nonel. Bang, tuara. Wana. Nako. Sobras kalamitan. Suban man tayo dito na pera. Bata. 4-5 atong score ha, 4-5 ha. Kinsa kay iguales 5. Iguales 5. Kinsa kay maka balian eh. Out ball. Iwasan na. Iguales 5 ha. Servisyo Botod. John Carl. Umirido. Kuha. Nonel. Kombate. Wana. Bumbahi. Latwara. Wag bundak-bundakan oy. Alam, bawo si Botod giton. Di Botod. Purutan ako sa Botod. Cordo. Jason. Birai, Bumbahi, Cacai. Lakar ya, ay umud. Umud si Idol Butod. Igualis 5 lang gyapon ato score. Igualis 5. Game 1 sa atong bakbakan. Bakbakang main event. Servisyo Jason, Butod, Lobo.
Bunalan Jason. Jason on the attack. Ay, bounce ni. Tora. Easy ball pa. Super ball. Super ball. Kaniha. Pangupot. Dara Nonel. Kagay si Jeffrey. Sa attacking Nonel. Mas ino lagi karon nen. Igual 5 lang gyapon. Puli-puli na tag side out ni Gordo. Win 5-6 sin score ta. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo diha sa Guadalupe Karkar. O ang Lodis Native Lechon Manok. Mapalit na ninyo diha sa poblasyon Dumanog ang Lodis Native Lechon, ang lamian nga Bisayang Lechon Manok. Out. Jason, butod. Butod do. Kana mo out. Out. 5-6 mula sa team Cebu City. 5-6, 1 point lead in favor of Team Dumanog. Servisyo Jankar. Longis. Win. Igualize. Servisyo Jankar. Igualize ang atong skora 6-all sa atong game 1. Nonil. Uha pa. Jason. Kaniha. Kadating ang tirang Jason. Igualize. Side out bola sa team Dumanog. Servisyo Gordo. Jason Tononil agak. Kaniha. Tiad Gordo. Igualize. Okay, bola sa team Cebu City. Servisyo Jeffrey. Butod. Jason. Gilapdos-lapdosan sa team Cebu City. Ang team Dumanog. Tara, grabe mga bola. Jeffrey ay. Kabuang panagam dito ang team Dumanog. Nonel, mi boss. Butod. Lara sa butoy out ball. Tingal. Servisyo Jeffrey. City size na. Jeffrey, lupad. Jeffrey, binumba sa ere. Away from home. City size sa tuskora. City size in favor of team Cebu City sa atong game 1. Bakbak ang minibend diri sa Baybay Kambuang Dumanog Cebu. Shoutout Servisyo Butod. Jason Gordo. Gipakamang si kaniha. Jason. Ay. Jason, sagang pa. Butod. Ay, gilabay dagat ang bola. City size. Score job. Shout out diyan ni Bus Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Sir Jonathan Argeon diya sa Cordoba. Shout out sa ni Busto ni og ni Mama Maricel pa sa Timpo diya sa Guadalupe Karkar. 8-6. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Nonel. Jeffrey. Poringen. Jeffrey again. Bangag. 9 na. 9 size.
3-point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Jason. John Carl on the attack, bombing the defense of Team Dumanog. Butod countering the attack of Team Cebu City. John Carl. Wala na, nagkabuhusan na. Bumubuhos na. Oh, maapaw. Ang lupit ng mga tira. Nako! Nonel! Aba, saan ba yan papunta, Nonel? Ganon ba? Siguro may mamatay po siya. Di balik-balik siya. G-size na mga igan. Last 2 na ang Team Cebu City sa atong game 1. Point on si last ball na. Karkar na. Last ball ang Team Cebu City para daw 4 na win sa game 1 ang Team Cebu City. Service Jason. John Carl. Wa madutli. Jason. Pow sa skordo. Pogong Team Dumanog. Ala dara, Nunil. Gikamang na butangan na yun. Wa pa pormahang Jason. Ala ko, sumabit si Nunil. Daog na, may daog ang Team Cebu City sa atong game 1 ha. Atangin ninyo atong game 2.